दाऊद एई प्रकार कहती जगतरे गोटे उत्तम स्थान रे 1000 वर्ष रहिबा अपेक्षा ईश्वर गृह रे गोटे दिन रहिबा मो पाई आशीर्वाद विषय अटे। ख्रीस्टान जीवन रे गीत गाइबा वाक्य पढ़िबा वाक्य प्रचार करिबा ता यथेष्ट नहे, ता आवश्यक अटे, किंतु सत्यता को निज जीवन रे अनुभव करिबा ता आमानक पाई गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। हालेलुया। सत्यता एबी पुस्तक रे लेखा अछि जो माने मो निकट को आसंती से माने विश्वास करिबा आवश्यक जे ईश्वर से स्थान रे अछंती। हालेलुया। आज आमाने यीशु को निकट को आसी अछु, जो यीशु आमान को उद्धार करता, जो यीशु आमान को सुस्थकारी, जो यीशु आमान को जीवन रे प्रत्येक विषय रे आशीर्वाद परिवार परमेश्वर अटंती। आपण माने केबे भाबिछंती कि जो परमेश्वर आमान को मुख देइछंती से परमेश्वर कथा कहिबार परमेश्वर अटंती। हालेलुया। जो परमेश्वर आमान को चक्षु देइछंती से परमेश्वर आमान को प्रत्येक अवस्था को देखिबार परमेश्वर अटंती। जो परमेश्वर आमान को कर्म देइछंती से परमेश्वर आमान को प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर अटंती। हालेलुया। जो परमेश्वर आज आमान को हस्त देइछंती से परमेश्वर आज आमान को स्पर्श करी से सुस्थ करबा पई चाहंती। हालेलुया। जो परमेश्वर आज आमान को चरण देइछंती से स्वर्ग लई ए स्थान रे से गमन करंती। केवल आज आमान को विश्वास करिबा एकांत आवश्यक अटे। हालेलुया। विश्वास बिना ताको संतुष्ट करिबा असंभव अटे, कारण ईश्वर वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे। हालेलुया। जदि आपण माने एप्री पुस्तक 4 अध्याय 12 पद पढ़िबे सेबे लेखा अछि ईश्वर वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे। प्रेज द लॉर्ड। से वाक्य कार्य साधक वाक्य देखंतु जने मृत लोक थारे जीवन न थाए, जने मृत व्यक्ति से कौन कार्य कर पारती नहीं, किंतु आज आमान को हस्तरे जो वाक्य अच्छी से वाक्य जीवन अच्छी। हालेलुया। और ये वाक्य जीवित थिबा प्रमाणे से कार्य कर पारती। हालेलुया। तेणु आइब 23 अध्याय 12 पद जदि आमाने पढ़िबा सेपरे लेखा अछि मो तांकर अष्टधार निर्गत आज्ञारु विमुख होई नै, मो आपना आवश्यक आर अपेक्षा अधिक तांक मुखर वाक्य संचय करि अछि। हालेलुया। एठारे आइब कोन कहउछंती जे जगतर समस्त विषय थारु मो ईश्वरकर वाक्य अधिक संचय करि अछि। जो आइब धार्मिक थिले, जो आइब ईश्वर को भय करुथिले, जो आइब कुक्रिया ठारू दूरेई थिले, जो आइब को जीवन रे ईश्वर भयलु थिले से, किंतु मोर प्रिय लोक माने सेई आइब या को अछंती जे मो आवश्यक आहार अपेक्षा तांकर मुख निर्गत वाक्य को अधिक संचय करि अछि। प्रेज द लॉर्ड। एई बाइबल ए पुस्तक रे लिखित होबा पूर्वरु एई वाक्य ईश्वरकर मुख रे थिला। हालेलुया। एई वाक्य मुख ईश्वरकर निश्चित वाक्य जाके आइब कहउछंती मो जीवन रे अधिक संचय मो करि अछि। तेणु यीशु ख्रीष्ट कहले मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही, ईश्वरकर मुख निश्चित वाक्य रे बंचिबो। हालेलुया। आद्य कोन थिले वाक्य थिले एवं सेई वाक्य ईश्वरक संगरे थिले एवं सेई वाक्य ईश्वर थिले। हालेलुया। तो ईश्वर को प्रेम करिबा
ଯାହା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ସେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଏକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆମଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ, ମଙ୍ଗଳର ଜୀବନ, ସଫଳତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି এই ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଗୀତ ସହିତ 138 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମହତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମକୁ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ମହତ୍ଵ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ କପଡ଼ାରେ ବାଇବଲକୁ ବାନ୍ଧିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ତା ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ରଖିବା ତା ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ସେଇମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏ ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। Today we are living a wordless Christian life. কি জীবন? বাক্য বিহীন জীবন আজি খ্রিস্টান সমাজ কাটুଅଛି। কি জীবন? বাইবেল বিহীন জীবন নয়। বাইবেল ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ ମାନେ କାଟୁଛୁ। ୱାର୍ଡଲେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାଇବଲଲେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, କଣ? wordless Christian. Wordless Christian is a powerless Christian. जानते? जो माने वाक्य विहीन जीवन काटନ୍ତି से माने शक्ति विहीन जीवन काटନ୍ତି। से मान कोठारे शक्ति नथिबो, से मान कोठारे आग्रह नथिबो प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ, से मान कोठारे प्रभुଙ୍କ भय नथिबो, प्रभुଙ୍କ प्रति सम्मान नथिबो, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତୃଷିତ ନଥିବ। ତା ହେଉଛି ୱାର୍ଡଲେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ୱାର୍ସିପ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ୱାର୍ସିପ ଅଛି। ୱାର୍ସିପକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତା ଭଲ ଅଟେ, ପ୍ରେୟାର ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ଯିବ ওয়ার্শিপ পরে ওয়ার্শিপ টিম কোয়ারে যাবে জানিছো না? কোয়ারে যাবে? সভামান করে দেখিছো না নাই? হ্যালো, সভামান করে যেতেବେଳେ ওয়ার্শিপ করুথিবে, ও হালেলুয়া কেমতি গীত চর্চা মিউজিক করে লোকমানଙ୍କୁ ବି ନଚେଇ ଦେବେ। ନଚେଇ ନଚେଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେବେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉନଥିବେ।
ଅନଉନଥିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ୱାର୍ସିପ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ବସିଥିବେ ଜାଣିଛ ନା? ସଭା ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପଛ ପଟେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାଇବଲ ବି ନଥିବ, ଖାଲି ଗୀତ ଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ୱାର୍ସିପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରେୟାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଠି କାହିଁ ଟିକେ ବି କଡ କୁହ, କଣ ଭାଇ ବି କଡ ଟିକେ କୁହ ତ, ସେଟା ବଜେଇକି ଶୈତାନକୁ ମୋହରେଇବି। ଟାଇଟଲ୍ସ ବି କଡ ଗୋଟେ କୁହ, ସି କଡ କୁହ, ଟିକେ ହାଇ ସ୍କେଲ। ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ବିଜୟର ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ, ଉପାସନା ଆବଶ୍ୟକ, ଆରାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ତା ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଗଠନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, wordless Christian life is a powerless Christian. ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ এই ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ କେହି ଜଣେ এই ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟିଛି। କେହି ଅଛି କି? କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଖଡ୍ଗ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖଡ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି এই ଜଗତରେ ଆମେ ଏକ ବିଜୟର ଜୀବନ କାଟିବା, ତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜଗତରେ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିବା। ଜହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ଏବଂ 32 ପଦ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ এই ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, সেই ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାଳ ଶିଷ୍ୟ, ରବିବାରିଆ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜିଆ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଶିଷ୍ୟ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଟାଇଟଲ ଯାକ ମୁଁ ଦେଉଛି ହେଲା। ଶିଷ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଅଛି। କି ଶିଷ୍ୟ? ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା
जिहुदी मान को कहले जदि तुम्बे माने मोर वाक्य स्थिर होई रहिबो तेबे कंडीशन जीशुकर प्रकृत शिष्य हवा पाई कौन कंडीशन जदि तुम्हें वाक्य मोर वाक्य कार वाक्य विश्वर वाक्य नुहे पालकर वाक्य नुहे परंपरा मान पूर्व पुरुष मान वाक्य नुहे आजिकाली अनेक जीशुकर शिष्य बोली कहते से माने पूर्व पुरुष मान शिक्षा अच्छा सेटा नकली शिष्य सेटा कौन नकली नकली आजिकाली मार्केट रे ओरिजिनल डुप्लिकेट सब चली ग्रोसरी दुकान को गले मध्य कहते ओरिजिनल डाली देवी ना डुप्लिकेट देवी जदि आपण जीवे क्लोथ स्टोर को मध्य ओरिजिनल कंपनी ना डुप्लिकेट जे कौन सी जिनस आज आपण माने देखंतु ओरिजिनल अछि डुप्लिकेट तो आज जीशु ताकर प्रकृत शिष्य मान को अन्वेषण करूछंती प्रेज द लॉर्ड जो शिष्य माने ताकरी वाक्य रे स्थिर होई कि रहिबे हालेलुया हालेलुया ए जगतर समस्त विषय थारु ताकर वाक्य को ऊर्ध्वरे रखिबे प्रेज द लॉर्ड आज माने जगतर एई परि कार्य करूछु जो कार्य गुडी को वाक्य रे लिखाई ना कोडी लिखाई ना वाक्य रे लिखाई ना ताले हम प्रकृत शिष्य ना नकली 50-50 आमे कोई पार कोन 50-50 ईश्वर को राज्य रे चलिबो नै आमे अधा नकली अधा असली मोर प्रिय लोक माने आमान करो जीसु ख्रीष्ट जे परि असली जीसु ख्रीष्ट प्रेज द लॉर्ड से प्रकृत प्रभु से जीवंत प्रभु से वारंटी दियंती नहीं से ग्यारंटी दियंती प्रेज द लॉर्ड तब से आज कहउछंती मोर प्रकृत शिष्य माने मोर वाक्य रे स्थिर होई रहिबे मोर वाक्य को प्रेम करिवे मोर वाक्य प्रति दूषित हेबे मोर वाक्य रो आज्ञाकारी हेबे मोर ख्रीष्टियन लोक माने आज जगत रे आबान को प्रकृत शिष्य हेबा पई आवश्यक अछि एटा लेखा अछि तेबे तुमे माने मोर प्रकृत शिष्य हबो पुणी तुम्बे माने सत्य ज्ञात हबो ओ से सत्य तुम मान को मुक्त करिबो प्रेज द लॉर्ड सत्य ज्ञात हबो कोन सत्य वाक्य रे लेखा अछि मोर वाक्य सत्य ए वाक्य ही सत्य और समस्त मिथ्यावादी ए जगत रे ईश्वर ही सत्य समस्त मिथ्यावादी तेणु जीशु कहले आकाश पृथ्वी लोप पाइब मोर वाक्य बिंदु विसर्ग लोप पाइब ना हालेलुया सत्य तुमको मुक्त करिब ना एटे कोन लेखा अछि तुमे सत्य ज्ञात हो प्रेज द लॉर्ड जो पर्यंत माने सत्य भाई वाक्य को माने जानि ना हो आ माने बंधन रे रहिबा अनेक बंधन रे आजी जीशुकर शिष्य माने अछंती ट्रेडिशनल बंधन पारंपरिक बंधन जागतिक शिक्षार बंधन रे अछंती के बापा मार शिक्षार बंधन रे अछंती बापा मां कहिबे तू आजी एबे बपतिस्म ने ना बोले ताके से माने कार बंधन रे अछंती जणे जणे स्वामी रो बंधन रे अछंती स्वामी जोटा कहबो से वाक्य जा भी था से स्त्री सुनवा को जणे जणे स्त्री रो बंधन रे अछंती काहे कि ए सत्य को से माने जानि ना प्रेज द लॉर्ड जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले क्रूसरे मृत्युवरण कले समाधि हेले तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेले जेपरि ए जगतर समस्त बंधन रु आमाने मुक्ति पाइबा हालेलुया मोर प्रिय लोक माने एठाले पुणी तुमे सत्य ज्ञात हबो मु केते जन का भाववाणी कहबी स्त्री माने ईश्वर को विरुद्ध रे कहले मध्ये स्वामी माने सुनला पाई अछंती एठी देखो अनेक स्वामी माने अछंती स्त्री माने जदि वाक्य रे जाउथिबे से माने ताको बंधन रे रखि देबे
परिवार सेमती आज आमे बंधन रे अछु जाकी वाक्य विरुद्ध रे आमे कार्य करछु किंतु जने प्रकृत शिष्य से सत्य ज्ञात हो वो से सत्य ताको मुक्ति जीवन काटिबा पाई सहाय्य करबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेनु विश्वास करे आज आमे एठारे समस्त जीशुकर प्रकृत शिष्य होई ताकर वाक्य को प्रेम करिबा ताकर वाक्य को पाठ करिबा ताकर वाक्य अनुसार माने बंचिबा जार फल रे जे उद्देश्य यीशु ख्रीष्ट आमान को मुक्ति देई छथि ता मान को जीवन रे माने पाई परिबा हालेलुया तेनु होशे 4 अध्याय 6 पद रे लिखा अछि आम्बर लोक माने ज्ञान रो अभाव सकाशु विनष्ट होछथि प्रेज द लॉर्ड इरे लिखा ही नहीं जे भिन्न भिन्न सरकार आसुची तेणु आमे विनष्ट होछु लिखाई छी आज सब्जी रेट बढ़ुची तेणु आमे विनष्ट होछु सेंति की आज समाज अमानकर सपक्ष नहीं तेणु आमे विनष्ट होछु ताकि ताकर लोक माने काहे कि विनष्ट होती एठारे कोन लिखा अछि पढतु हसे 4:6 समस्त कहतु आम्बर लोक माने ज्ञान अभाव क्यों ज्ञान ईश्वर वाक्य ज्ञान अभाव सकाशु विनष्ट होइछन्ति विनष्ट निराश बंधन हताश निज जीवन में शांति नहीं आमे कहूछु अमानकर प्रभु शांतिर राजा किंतु आमो ठारे शांति नहीं आमे कहूछु अमानकर प्रभु जीवा जीवी समस्त विश्व जगाइबे किंतु आमे कोन कहूछु आमे कहिथाउ अमानकर प्रभु जीवा रफा सुस्त खाली मुखरे कहूछु कौन कहूछु मुखरे कहूछु तेणु रोमियो 1:17 पद लिखा अछि धार्मिक व्यक्ति विश्वास रे बंचिबो हालेलुया कोन विश्वास रे बंचिबो ताकर वाक्य ऊपर विश्वास करी बंचिबो हालेलुया मोर प्रिय लोक माने एई दिन मान करे आमाने मुखरे कहबा लोक न हो निज जीवन रे ईश्वरकर वाक्यर सत्यता को अनुभव करिवार लोक हेबा दरकार हालेलुया तेणु माजी आ किछि विषय मु कहबी ईश्वरकर वाक्य आमान को जीवन रे कोन करि पारिबो हालेलुया आमाने अनेक दिन हैला आमाने किछि विषय आलोचना करूछु आमाने देखुथु ईश्वरकर वाक्य रे शक्ति अछि ईश्वरकर वाक्य आत्मिक जीवन रे आमान को अभिवृद्धि करि थाए एवं आमाने तृतीय रे देखुथुलु ईश्वरकर वाक्य पाप रो आमान को दूरे रहिबा पई सहाय्य करि थाए चतुर्थ रे आमाने देखुथुलु ईश्वरकर वाक्य शैतान रो समस्त परीक्षा प्रलोभन आक्रमण रो आमान को विजय हेबा निमंते शक्ति प्रदान करि थाए पंचम रे आमाने देखुथुलु ईश्वरकर वाक्य ज्ञानी एवं बुद्धिमान हेबा निमंते आमान को सहाय्य करि थाए आज मु आपन को केवल तीनोटी विषय कहबी एवं ए विषय को मु समाप्त करबा पई चाहे आज रो मुख्य विषय ईश्वरकर वाक्य रे सफलता हेबार शक्ति अछि प्रेज द लॉर्ड आज जो जगत रे माने वास करूछु प्रत्येक मनुष्य सफलता पछरे से अनुगामी होछि सफलता पाइबा पई समस्त माने चेष्टा करि थाओ आमानकर कार्य क्षेत्र रे आमानकर पाठ पढ़ा रे आमानकर दैनिक जीवन रे आमानकर व्यवसाय रे आमाने जा भी करूछु समस्त आमाने सफलता हेबा पई चाहि थाओ समस्त केई मध्ये जगत रे नाथि जे कि असफलतार जीवन काटंती समस्त आज घरे जे पाठ पढुची से गोटे सक्सेस स्टडी लाइफ सक्सेस गोटे जॉब करबा पई चाहूची जने बिजनेस वाला को पचारिबो से सक्सेस जने बिजनेसमैन हेबा पई चाहूची चाहो भी हमने कार्य करूछु हमने समस्ते सफलता हेबा पई चाहूछु किंतु सफलतार चाबिकाठी
जने विश्वासी विश्वासी भाव में जानिबा दरकार ता होची ईश्वरकर वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। आसो माने पढ़िबा ईश्वरकर वाक्य रे सफलता देवार शक्ति अछि। जियोसियो पुस्तक 1:8 देखंतु एठारे कोन लिखा अछि जे ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरु विचलित न हो, मात्र तुमे तोइर लेखा अनुसार मानिबाकू करिबाकू दिवारात्र ध्यान कर, ता कले तुम्बे अपना पथ सफल करिबो ओ तुम्बे कुशल प्राप्त हेबो। हालेलुया। ए बाइबल परमेश्वर मंडली को नेबा पाई देई नांती, घरे रखिबा पाई देई नांती। एतारे अनेक लोक माने अछंती, आपण मान को म कहबा पाई चाहे समस्ते नाही, जणे जणे केवल चर्च को बाइबल नेबा पाई किनिछंती। अनेक लोक अछंती बाइबल मंडली को धरी की आसवा पाई किनिछंती। द्वितीय से माने मंडली को बाइबल तो धरी की आसंती, वाक्य मध्य ध्यान रे सुनंती नाही। एरे जेतले मु ठिया कि देखे किए वाक्य सुनुची, किए वाक्य प्रति मनोयोगी, किए वाक्य को रिसीव करूची, मु सब जानि पारुची। आ मु सेमानकर जीवन जेतेबेले मु देखे तारो रिजल्ट सेमानकर जीवन रे देखा जाए। मोर प्रिय लोक माने जियोसियो को परमेश्वर कहउछंती तुम्बे अपना पथ सफल करिवो, तुम्बे कुशल प्राप्त हेबो। हालेलुया। सक्सेसफुल लिखाइछ। अमार को जीवन रे चाबिकाठी सफलतार चाबिकाठी हैला ईश्वरकर वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। धरिबा द्वारा नुहे, चल चलिबा द्वारा नुहे, घरे किणिकी रखिबा द्वारा नुहे, किंतु एठारे लिखा अछि ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरु विचलित न हो। प्रेज द लॉर्ड। अनेक समय लोक माने पचारंती बाइबल पढ़िबार बेस्ट तारिका कोन कोन पचारंती, बाइबल पढ़िबार बेस्ट तारिका टाइटस जानि छ, बेस्ट तारिका कोन हटे। अनेक समय रे मु जेतले बाइबल कॉलेज रे पढ़ाई जाए से माने कोनती सर बाइबल पढ़िबा पई बेस्ट तारिका कोन, बेस्ट तारिका कहबी कि जोड़ा कि जिहुदी माने पढ़ंती बेस्ट तारिका होची तीनटा सीक्रेट कहबी। कोन तीनटा? फर्स्ट सीक्रेट होची बाइबल को नियो, बाइबल हाथ रे धरो। सेकंड सीक्रेट बाइबल को खोलो। थर्ड सीक्रेट पढ़ो। एटाई बाइबल पढ़िबार बेस्ट तारिका। मोर प्रिय लोक माने परमेश्वर करो सबुठारो आमान को प्रति इच्छा कोन जानते? परमेश्वर को इच्छा कोन? परमेश्वर करो हृदय वेदना कोन जानते? परमेश्वर आमान को देखिले कोन चाहती जानते? से कोन चाहछथि? कोन चाहछथि परमेश्वर? तांकर सर्व उत्तम इच्छा आमान को प्रति कोन? के कहि पारबे कि जेपरी ए जगत रे आमाने सफलतार जीवन काटिबा। हालेलुया। तांकरी संतान मन तांकरी विश्वासी विश्वासिनी भाव रे तांकरी प्रिय भाव रे परमेश्वर सफलतार परमेश्वर नुहंती, से सफलतार परमेश्वर एवं तांकरी प्रिय मध्य जेपरी जगत रे सफलता कुशल मंगल आशीर्वाद जीवन काटिबे ता होची स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर करो मो प्रति आपण मान को प्रति इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। किंतु आजी आमाने सफलता पाई पारुनु काहे कि ए वाक्य को आमाने आजी पाठ करूना, ए वाक्य को आमाने ध्यान करूना। गीत संहिता 1 2-3 पदरे लिखा अछि मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था रे जार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र तांको व्यवस्था को ध्यान करे से
जो वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित जे समय फल उत्पन्न करे जार पत्र ही मलिन हुए नहीं से वृक्ष सदृश से हेब पुणी से जा करे ता सफल हेब। प्रेज द लॉर्ड। किंतु दुर्भाग्यवशतः आज आमने से कार्य करि पारुना। आज गोटे विश्वासी ए जगत रे असफलतार जीवन काटुची तार अर्थ मूल कारण ए वाक्य अनुजाई जीवन काटुना। हई पर आपण कहि पारंती पास्टर हम बाइबल पढुछु बाइबल विषय सुनुछु किंतु मेन पॉइंट हैला आमाने पालन करूछु कि प्रकाशित वाक्य लेखा अछि जे भाववाणी को पाठ करे ध्यान करे पालन करे से धन्य। पालन करबा दरकार। आज आमानकर पालन नाही। आज आमाने ध्यान करूना। आज आमाने वाक्य अनुसार बंचिबा पय आमाने चेष्टा करूना। जने राजा को विषय मु कहबा पय चाहे द्वितीय राजावली 18 अध्याय रे हिजकिया राजा को विषय से थारे लिखा अछि। द्वितीय राजावली 18 अध्याय 6 एवं 7 पद जे आमाने पढिबा सेबारे ताको विषय सुंदर भाव रे लिखा अछि जे जने राजा की प्रकार ताको जीवन रे सफलता पाउछथि। जदि आमाने 6-7 पद पढिबा कारण से सदाप्रभु को प्रति आसक्त है से सदाप्रभु को प्रति आसक्त हेले से ताहाको अनुगमनरु विमुख हेले नाही से तांकर अनुगमनरु विमुख हेले नाही आ सदाप्रभु मौसा को जहा आज्ञा करथिले ताहाकर से सब आज्ञा से पालन कले पुनी सदाप्रभु तांकर सहवर्ती हेले से जेउ आडे गल जे कोनोसी आडे गले से आडे कुशल प्राप्त हेले। प्लीज सुनो ए ओडिया बाइबल रे कुशल प्राप्त माने सफलतार जीवन विजय जीवन को प्रकाश करे। हालेलुया। आज ख्रिस्टियन समाज रे दुई प्रकार लोक मान को माने देखिबा केते प्रकार अल्प संख्यक लोक माने विजय जीवन काटुछंती सफलतार जीवन काटुछंती। मु धन कथा कहू नै जा थारे धन अछि से कथा कहू नै स्वर्गीय शांति स्वर्गीय आनंद स्वर्गीय प्रेम ईश्वर को समस्त आशीर्वाद को अनुभव करबा लोक माने अति अल्प और असफलता जीवन काटुथिबा लोक मानकर संख्या अधिक ताले परमेश्वर पक्षपात की से पक्षपात करती ना किंतु परमेश्वर तांकर एक नियम रखिसंती जो माने व्यवस्था को जो माने वाक्य को उच्च स्थान रे रखिबे समादर करिवे पाठ करिवे ध्यान करिवे पालन करिवे से माने जलस्रोत निकट रे रोपित वृक्ष सदृश हेबे से मानकर पत्र मलिन हेबो नाही से माने सुखिबे नाही से माने पराजय जीवन काटिबे नाही से माने जा किछि करिवे सफल हेबे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज मु अनेक लोक मान जीवन देखिछि गोटे काम आरंभ करिवे तापरे असफलता तापरे आ गोटे काम असफलता तापरे आ गोटे काम असफलता कारण से माने वाक्य अनुसार चलंती नाही से माने निजर इच्छा चलंती। किंतु एठारे लेखा अछि ए हिजकिया राजा से सदा प्रभु को प्रति आसक्त हेले। हालेलुया का प्रति आसक्त हेले सदा प्रभु को प्रति आसक्त हेले। अट्रैक्शन आसक्त माने कोन जानि छ अट्रैक्शन हेबो गोटे विश्व प्रति अट्रैक्शन हेबो गोटे विश्व प्रति आसक्त हेबो गोटे विश्व प्रति मनोयोगी हेबो। आज जगतर विश्व प्रति माने मनोयोगी हटो किंतु सदा प्रभु को प्रति केते मनोयोगी आज माने निजको समीक्षा करबा। हिजकिया राजा सदा प्रभु को प्रति आसक्त हेले से तांकर अनुगमनरु विमुख हेले नाही आ सदा प्रभु मोसा को आज्ञा करिथिले तांकर सेई सब आज्ञा को से कोन कले पालन कले ओबीडियंस लाइफ। हालेलुया
যিশু কইলে তুমি যদি মতে প্রেম কর তাহলে মোর বাক্যକୁ পালন কর। ଆମେ ତ ଏଠି ଗୀତ ଗାଇଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, କେତେ ପୁରା ନାହିଁ କି ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କୁହ ନା, ଆମେ କେତେଥର ମିଛ କହୁଛୁ। ରାଗ ନା, କେତେ ଆମେ ରାଗୁନୁ। ଅନ୍ୟର ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କର ନା, ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା সেই ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହିଜକିୟ ରାଜା କଣ କରୁଥିଲେ সেই ସବୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହଉ, ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଚାଲିଛି, ଓକେ 10ଟା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ପଢିଦେଲି, କଣଟା ହେଲା 10 ଚାପ୍ଟର ଆଇ ଫିନିଶ। ଆଜି ମୁଁ 10ଟା ପଢିଲି, ବେଶୀ ଖୁସି। ସେ 10ଟାରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ, ଓ ବାଇବଲ ସାରିଦେବି। ବାଇବଲ ସାରିଲୁ, ଯୀଶୁକୁ ବି ସାରିଲୁ ଜୀବନ ସାରା। ବାଇବଲ ସାରିଦେଲି, 10 ଚାପ୍ଟର ସବୁଦିନ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତା ଆମଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। আরে আমি এমডি করু, এমটিএস করু, পিএইচডি করু। পিএইচডি বলে কোন জানিছ? ফুল হেড ডামাজ। ফুল হেড ডামাজ। যেতে অধিক অধিক পড়ব থিওলজি, তোমার মুন্ড কোন হব? মু থিওলজি যাইকি জানিছি। যদি মতে ଏବେ କିଏ ପଚାରିବେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବାଟା ଠିକ କି, ମୁଁ କହିବି ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଯେତେ ପାରୁଛ ବାଇବଲ ପଢ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଟ୍ରେନିଂ କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ବାଇବଲ ପଢ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋର ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ବାଇବଲ କଲେଜରେ ରହିଛି। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷ। ଗାଲ ସେପ୍ଟା, ପେଟ ଭିତର ବାବାରେ କି କଷ୍ଟ। খালি পাঠ 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 পাঠ। টিচর মানে কইবে প্রার্থনা করো, সেমানে প্রার্থনা করু নথিবে। বাইবেল পড়ো, সেমানে পড়ু নথিবে। জনে টিচর মতে কইলে যদি মতে ওড়িশার যদি সেবা কার্য দেবাকু চাহুছ 50,000 দেলে দরমা দেলে মু আসিকি কাম করবি। কিন্তু সেমানে স্টেজে ঠিয়াইকি কইবে বিশ্বাসরে পড়ো, বিশ্বাসরে সেবা কার্য করো, এলিয়র পরমেশ্বর তমকু জগাই দেবে। কিন্তু সেমানকু ব্যক্তিগত পচারলে 50,000 দরমা দেলে মু কাম করবি তোমার। থিওলজি খারাপ না, থিওলজি ଯିବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବକ ସେବିକା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା, ମୋର ଲାଇଫ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପରେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଇଛି। ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ সেবা কার্যর নিগুড় রহস্য আছে প্রার্থনা এবং বাক্য পঠন। হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রার্থনা বাক্য পঠন। আমাকে এমতি কই দেবে অ্যাসাইনমেন্ট লেখো 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 লেখো, সবু বইর উত্তর কি দেই দেব। কিছু আগাম রে এত মু ট্রেনিং সরি কি আসি প্রচার কর ফম্পা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। প্র্যাকটিস নাই, এইটা খালি প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো, বাইবেল পড়ো। সেতবে হোলি স্পিরিট কହୁଛନ୍ତି আরে তু আগে প্রার্থনা করে, তু আগে বাইবেল পড়। বুঝো না? তেଣୁ এই দিন মান করে আমার এই প্রকার খ্রিস্টান হেবা
केवल आम वाक्य पढ़ा शुणा ता नुहे आम जीवन में आम पालन करवा। हालेलुया। तेरे हिजकिया राजा कौन कले से सदा प्रभुंकर वाक्य को पालन कले। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने आज मैं कहबा पई चाहे जेतेबेले वाक्य को माने पालन करबा आकाश पृथ्वी लोप पाइबो ताकर वाक्यर बिंदु विसर्ग लोप पाइबो नहीं। आमे जौआरे जीवा जा करबा पाठ पढ़िबा चाकरी करबा व्यवसाय करबा लेबर कर्म करबा प्रभु आमान को उन्नत करी से आशीर्वाद करिबे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे मु ए दिन मान करे मु कहबा पई चाहे जगतरा माने जहा भी हमने शिक्षा पाइबा ता अति उत्तम अटे। मु ट्रेनिंग द्वारा अनेक शिक्षा पाइली किंतु शेष रे मु गोटे विषय बे जानि पारली सेटा भलो किंतु एबे अति उत्तम भलो कोन प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो। को प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो। प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो तुम्हें जुआर जीव तुम्हें सफल हेबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किंतु आज आमान कोठारे सेई सफलता न हेबार मुख्य कारण होउची आमाने पालन करो। तेणु ईश्वरकर वाक्य आमान को कोन करे ईश्वरकर वाक्य सफलता हेबा निमंते आमान को शक्ति प्रदान करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एई वाक्य गोटे पुस्तक रे এই বাক্য পুস্তক পূর্বরু এই বাক্যর প্রত্যেক শব্দ ঈশ্বরଙ୍କର মুখରେ ନିର୍ଗତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। লিখিত পূর্বরু ঈশ্বরଙ୍କର মুখରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା এই জীবন্ত বাক্য অটে କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ आज बालक भाव रे विश्वासी विश्वासिनी भाव रे आमाने बाइबल को अधिक गुरुत्वपूर्ण देबा। यीशु ख्रीष्टंकर सफलतार रहस्य कोन जानंती से वाक्य को उच्च रे रखिथिले। जेतेबे यीशु ख्रीष्ट बपतिस्म नेले सेतेबे आकाश उन्मुक्त हैला एवं आकाश रो भाववाणी हैला कोन बोली हे आंबर प्रिय पुत्र जान कठारे आंबे परम ईश्वर प्रिय पुत्र घोषणा कला परे शैतान यीशु को पाखु आसुछंती। के आसुछि शैतान 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 आसी कहउछंती तुमबे जदी ईश्वरकर पुत्र। अरे बाबा ईश्वर घोषणा करूछंती कोन तुमबे ईश्वरकर पुत्र दर्शन देखुछंती आकाश उन्मुक्त होछि घोषणा करूछंती तुमबे मोर प्रिय पुत्र। शैतान कोन कहउछि जदी तुमबे ईश्वरकर पुत्र आमे जो से स्थान रे थांतु कोन कहि थांतु शैतान आकाश उन्मुक्त हैला मोर पिता एते बड़ आवाज रे कहले ता सुनि पारु ना कि कोठे थिलो कहि थांबे ना कहि थांबे ना तू आ मते कहू जदी कहू तते मु लती देली बोली कहि था। किंतु यीशु कोन कहले यीशु शैतान को से कहले ना मोर पिता मते पुत्र कहिसंती किंतु यीशु कहले शैतान लेखा अछि। हालेलुया। शैतान लेखा अछि या कहबार तात्पर्य कोन मोर प्रिय लोक माने आज माने दर्शन देखो किबा न देखो आज माने ईश्वर कर रब से आवाज रे सुन किबा न सुनो किंतु परमेश्वर एई वाक्य हमकु दैछंती एई वाक्य आदर्श से यीशु ख्रीष्ट जेबे यीशु कहले शैतान लेखा अछि आ सेतेबेला माने देखुछु शैतान यीशु को परित्याग करि छाड़ी गले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ए आत्माकर खड्ग आपनको सफलता विजय जीवन देबो। हालेलुया। ए खड्ग को आपण माने शार्प करी रखंतु निज हृदय रे रखंतु निज बुक पदारे रखंतु निज मन रे रखंतु दिन रात ध्यान करंतु पालन करंतु आ देखिबे सफलता आपनकर पश्चात गामी हेबो। हालेलुया। एवं द्वितीय विषय जे माने देखिबा
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ। କଣ? ମେଡିସିନ। ମେଡିସିନ ପ୍ରୋଟିନ। এটা କଣ? ପ୍ରୋଟିନ, ମେଡିସିନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ସବୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:20 ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 107:20 କେ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ अपना ବାକ୍ୟ ପଠାଇ, ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ବି ଚାଲି ପାରୁଛି କି? ହଁ। ଏ ଜଗତରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗମନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ अपना ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରନ୍ତି, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଲାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୟନ ଦିଅନ୍ତି, ବଧିରମାନଙ୍କୁ ସବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଦ୍ୱାରା? କଣ ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ନିର୍ଭର କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ, এই বাক্য দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্ভব অটে। হালেলুয়া। তেଣୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, এই ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବ। ଏପ୍ରି 4:12 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ। ରୋନାଲ୍ଡ ବଙ୍କା ଏପରି କହିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରିପାରନ୍ତି, এই ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ଘୋଷଣା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମୃତ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତିହୀନ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଏତେ ସାର୍ପ, ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ହତ୍ୟାର এই বাক্য সহিত তুলনা ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି କଣ କଣ ସିଜରିଂ ହଉଛି? ଦି ପ୍ରକାର ସିଜରିଂ କେମିତି କରାହଉଛି ଭାଇ? ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଆଉ ଓପନ ସର୍ଜରୀ। ଏ ଦିଟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। नो ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଯଦି କିଡନୀ ପାଇଁ ଖାଇବେ লিভার ଖରାପ ହବ, লিভার ପାଇଁ ଖାଇବେ ହାର୍ଟ ଖରାପ ହବ, କାନ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ଆଖି ଖରାପ ହବ, ନାକ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ପାଟି ଖରାପ ହବ। ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, এই ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ।
Amen. Amen. Hallelujah. মেডিকাল সায়েন্স ফেলর ହେବ কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଏହା ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜା ଭିତରେ ପରିଭେଦକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟେନସନ 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 ମୋର ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ନାହିଁ ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିଦେବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ ତ ଆଲାର୍ମ ରଖୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଲାର୍ମ ରଖୁନ ଓକେ ଓକେ କି ଆଲାର୍ମ ମୁଁ ଜଣେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଭାଇର 4:30 ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଟା କି ଆଲାର୍ମ ନାଇଁ ଭାଇ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଆଲାର୍ମ ମାନେ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପରାମର୍ଶକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛୁ ତା ଠାରୁ এই বাক্যକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। Amen. ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଚାଇନା ମାଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ এটা চাইনা মাল নাই আমেরিকার জিনিস নাই এটা হচ্ছে সত্য বাণী সত্য মানা বসাইଥିବା ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য যাকি প্রাণ আত্মা শরীর মজ্জা গ্রন্থি ভিতরে এই বাক্য পরিভেদ করে আপনার সুস্থতা দেব। হালেলুয়া। আরে কি আছে রে কথা কই দেব মোর প্রভু যিশু এই কথা কহନ୍ତି। হালেলুয়া। সে কেবল কথা কই নাহাନ୍ତି সে কর্ম করি তাଙ୍କର বাক্যକୁ সফল করিবার পরমেশ্বর অটନ୍ତି। হালেলুয়া। গীত সংহিতা 119:7 ରେ লেখা আছে সদা প্রভুଙ୍କର ব্যবস্থা সিদ্ধ প্রাণর স্বাস্থ্য জনক অটে। হালেলুয়া। সব সেনাপতি নামক জনে ব্যক্তি ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସତ ସେନାପତି ଗୋଟିଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ମୋର ଦାସ କଣ ହେବ ସୁସ୍ଥ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ এই ଖବର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଅତି ନିକଟତର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କଣ ପଠାଇଲେ? କଣ ପଠାଇଲେ? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେଇ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ତା ହଉଛି ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଆଜି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର
परमेश्वर वाक्य रे शक्ति अछि Amen. हालेलुया हालेलुया। आकाश तले मनुष्य मान को मध्य रे केवल से यीशु ही ए कार्य करि पारिबे Amen. आ से यीशुଙ୍କର आज जो माने संतान संतति प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. काहे कि मोर प्रिय लोक माने आदि पुस्तक 1 अध्याय 3 पद जदि माने पढिबा सुनतु सेठारे माने देखुछु परमेश्वर अपना वाक्य द्वारा कोन कले समग्र ब्रह्मांड को सृष्टि कले एप्रिल 11 अध्याय 3 पद रे लिखा अछि विश्वास द्वारा आम्बे माने बुझु जे समस्त विश्व ईश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा रचित होई अछि हालेलुया परमेश्वर जगत को केमती सृष्टि कले केते पॉकेट सीमेंट नै कि तैयारी कले केते रड नै कि तैयारी करछथि हेलो ए घर जदि हम देखिबा ए घरे अनेक उपकरण लागि छी सीमेंट इटा बाली कलर अनेक जिंस माध्यम रे घर तैयारी छी ध्यान रे सुनतु ए जगत रे ईश्वरଙ୍କର वाक्यर शक्ति को जदि हम बुझिबा कौनसी विषय मान को पराजय करि पारिबो नै कौनसी विषय मान को निराश करि पारिबो नै कौनसी विषय मान को हताश करि पारिबो नै तेणु परमेश्वर ए जगत को तांकरी वाक्य द्वारा सृष्टि कले प्रेज द लॉर्ड केंती हेलो केंती ए घर केंती तैयारी छि को हम कोन कहबा बाली सीमेंट जा किछि भी किंतु ईश्वर ए जगत को तैयारी करबा निमंते ए जगत को सृष्टि करबा निमंते से बाली सीमेंट ईटा रोड नेले नाही कार साहाय्य नेले नाही तांकर वाक्य द्वारा से सृष्टि कले Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड आपनकर किडनी को केंती सृष्टि करछन जानिछ हेलो केंती केंती कोन आज आपण माने जानंतु आपनकर शरीर को मध्य से वाक्य द्वारा सृष्टि करछन Amen. आपण कहबे नाइ नाइ अंकल नाइ पास्टर माटी द्वारा से माटी को केंती सृष्टि कले एबे जानलो तो से माटी को केंती सृष्टि कले वाक्य द्वारा तेन माटी केंती सृष्टि हेछि वाक्य तेन किडनी केंती सृष्टि कला से वाक्य द्वारा निर्मित होइतवा माटी हो जाबियो कहबा पाई मु चाहे जो वाक्य द्वारा मते आपण मान को प्रभु सृष्टि करिसंती जो वाक्य द्वारा ब्रह्मांड को परमेश्वर सृष्टि करिसंती से वाक्य आपण को सृष्टि एवं पुनः सृष्टि करिवार शक्ति अछि हालेलुया Hallelujah. जा माने देखि ना जा सुनी ना जा बुझी ना से परि विषय गुरी को परमेश्वर तांकर प्रेमकारी मान को ठारे करिवे हालेलुया केवल माने वाक्य को कोन करबा प्रेम करबा जेतबे जीजिकल पुस्तक पढिबे घरे जाय कि पढंतु 37 अध्याय रे शुष्क अस्थि विषय लिखा जायछि कोन लिखा जायछि थोड़ीटा गोटे वाक्य डिस्प्ले करबो 37 ऑफ 4 आमाने समस्त पढिबा 37 ऑफ 4 जीजिकल पुस्तक 37 ऑफ 4 सेठारे जीजिकल सुनतु जीजिकल को परमेश्वर दर्शन देउछंती कथावार्ता होउछंती आ जेतबे परमेश्वर कथावार्ता होउछंती 37 रो 4 रे कोन लिखा अछि समस्त पढंतु पुनर्बार से मते कहले तुमे एई हां कोन लिखा अछि एई सकल अस्थि अस्थि रे जीवन अछि हेलो अस्थि अस्थि हाड़ हाड़ जीवन अछि देखि तो गोटे शव को जदि पोड़ा जीवो तार अस्थि गुडी को पड़ी जीवो ए वाक्य को आपण घरे जाय कि ध्यान करियो मोर एते समय नै परमेश्वर कोन कहउछथि तुमे एई सकल अस्थिर उद्देश्य रे भविष्यत वाक्य प्रचार करी से माननकु कुहो ध्यान रे सुनो काकु को अस्थि सकल को कुहो प्रेज द लॉर्ड शुष्क अस्थि सकल को कुहो के कहबो हेलो के कहबो ध्यान रे सुनतु के कहबो जीजिकल को परमेश्वर कहउछथि जीजिकल मु कहबी नहीं तुमे कुहो हालेलुया अब जतबे जीजिकल कहिले कोन होला पड़ो हे शुष्क अस्थि सकल हाँ। तुमे माने सदा प्रभुकर वाक्य सुनो तुम्भे माने
Praise the Lord. ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଷ୍କ ହଉ, ଜୀବିତ ହଉ, ଗଛ ହଉ, ବୃକ୍ଷ ହଉ, ମାଛ ହଉ, ତାରା ହଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉ, ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ କୁହ। ମୁଁ ଆଜି ଦିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଶିଖେଇବି ସୁସ୍ଥତାର। କିଏ କହିବ? ଜିଜ୍ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କୁହ। କାହାକୁ କୁହ? ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ସକଳକୁ କୁହ। କଣ କୁହ? କଣ କହିବ? କଣ କହିବ? ମୋର ବାକ୍ୟ କୁହ, କାରଣ ମୋର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ହେଇ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛୁ। ବିମାରକୁ କଣ ଶୁଣାଉଛୁ? ଆମର ବାକ୍ୟ। ଆରେ ଆମର ବାକ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମର କଥାରେ କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? କିଡନୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେଇ କିଡନୀ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, এই কর্ণକୁ ଧରି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ମୁଖମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଖମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବଧିରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବଧିର କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିଲା। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଶୁଣି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଲେଗିଲା ଗୁଣକୁ କହୁଥିଲେ, ଲେଗିଲା ଗୁଣରେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ କାହାକୁ କଥା ହେଲେ ଜାଣିଛ? ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ, ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଶୁଖିଯା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖିଯିବି। କିଏ ତମେ କହୁଛ ବୋଲି କହିଲା କି? ସେଦିନ ଶୈତାନ କଣ କହିଲା କି? ତୋର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସେ ଶୈତାନ କଣ ହେଲା? ଧୀରେ ପଳାୟନ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏ ପର୍ବତକୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବ, ଏ ପର୍ବତ କଣ ହବ? ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। କୋଉଠିକି ଯିବ? ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶାୟା 55 ଅଧ୍ୟାୟ 10-11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଓ ହିମ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସେ ଓ ସେଠାକୁ ଫେରି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୂମିକି ସନ୍ତରା କରେ, ପୁଣି ଫଳବତୀ ଓ ତୃଣାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପବନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନକାରୀକୁ ବକ୍ଷ ଦିଏ। ଆମ୍ଭ ମୁଖର ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ତା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତହିଁରେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମତେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହାନାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଅବ୍ରାହମ ସେ ମୃତରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ମୃତବତ୍। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ରୋମିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଲେ? ଇସାକକୁ ଦେଲେ ନା ବାକ୍ୟକୁ ଦେଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଲେ?
इसहाक को प्रथम देले ना वाक्य देले प्रेज द लॉर्ड जेतबे हम अपन माने वाक्य को रिसीव करिवे से वाक्यर शक्ति को अपन माने देखि पारिबे प्रेज द लॉर्ड जेतबे अब्राहम मृतवत थिला सारा गर्भाशय उधई की थिला सेतबे परमेश्वर कहले अब्राहम तुम द्वारा मु संतान जात करबा पा जाउ अछि अब्राहम कौन कहले प्रभु से वाक्य को मु रिसीव करूछि आमेन अब अब्राहम कौन कहथिबे जानि छ अब्राहम कौन रिसीव कले वाक्य नेले वाक्य को नै कि कौन करिथिबे सारा पेट रे एति की रखिथिबे ओके सारा तो संतान जन्म कर वाक्य को नै कि घोषणा कले वाक्य को नै कि घोषणा कले सारा को कहले सारा देख तारा पुरी आमानकर संतान हेबो ईश्वर वाक्य को घोषणा करे सारा देख समुद्र बालुका परी संतान हेबो सेटा लेखा अछि गोटे वाक्य माने पढिबा रोमियो पुस्तक 4 अध्याय 17 पद मु धीरे पढुछि आपण माने सुनंतु जो ईश्वर को से विश्वास कले जे मृत मान को सजीव करती हालेलुया मोर प्रिय लोक माने आपण मृत होई नांती जदि मृत मान को सजीव करती आपनकर जे कोनोसी परिस्थिति होना काहे कि से आपनकर परिस्थिति को जीवित करिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण को मृत अवस्था पर देखा जाउथिबो एठारे लेखा अछि जे ईश्वर को से विश्वास कले जे मृत मान को सजीव करती नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परि डाकंती प्रेज द लॉर्ड जारो आखी नाही परमेश्वर कोन करबे जानि छ आखी जनकर आनी की लगाई देबे ना आजकल किडनी जनकर काढी की लगाउछि हार्ट काढी की लगाउछि सेटा परमेश्वर नांती से थार मागी मागी आनी की लगाइबे ना नले ओके तते मु 50 लाख देवी भाई तोर किडनी दे एटा जगतर लोक मानकर व्यापार होई पारे जगतर लोक माने करि पारंती जगतर लोक मान को पाइता साध्य किंतु ईश्वर कोन करंती नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परि डाकंती आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोके साक्ष्य सुनथिली गोटे परिवार गोटे झियो जन्म होले से झियोर गुप्तांग नथिला आज तो गुप्तांग नथिला यूनक माने ताको नेबा पाई जेतबे प्रस्तुत होथिले से माने मंडली को गले आ मंडली रे जाय कि से माने जेतबे ईश्वर को वाक्य सुनिले सुस्थता को ग्रहण कले आपण विश्वास करिवे नै से जियो कथारे गुप्तांग परमेश्वर देले प्रेज द लॉर्ड से नथिबा विषय को थिबा विषय पर डाकंती आमेन हालेलुया हालेलुया से भग्न होइथिबा विषय को पुनः स्थापन करि पारंती आमेन हालेलुया जे किडनी देइछंती ताको कोन किडनी को सुस्थ करिवार शक्ति नै जे हाथ देइछंती से हाथ को रिपेयर करबा पाई शक्ति नै ता अब्राहम कइले मोर परमेश्वर जाको विश्वास करे से मृत मान को सजीव करंती हालेलुया हालेलुया से नथिबा विषय को थिबा वस्तु परि डाकंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कले काति से ईश्वर को दृष्टि रे से आंबो समस्त करो कारो 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 समस्त करो पिता अटंती हालेलुया केवल अब्राहम करो पिता नंती से मोर आपण मान करो समग्र जगत विश्वासी मान करो से पिता अटंती हालेलुया जे परि लेखा अछि आम्बे तुमको बहुत जातिर पिता करियछु 19 पदरे 18 पदरे लेखा अछि एई परि तुमरो वंश हेबो ए जेउ कथा कोआ जाइथिला तदनुसारे से जे परि बहुत जातिर पिता होंती सेथि निमंते आशा नथिले सुधा आशा रखी से विश्वास कले हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केते दिन विश्वास कले केते दिन
हाँ केते दिन आमे केते दिन विश्वास हमरा विश्वास केते दिन अरे 25 दिन भी नहीं जनको तो 25 मिनट भी न तो पूरा धाइबे मेडिकल खराब नहीं मेडिकल साइंस ठारो आमानकर परमेश्वर अथर आमेन ए मेडिकल साइंस को के बनै छी परमेश्वर डॉक्टर मान को के बुद्धि दै छथि परमेश्वर आ सेही परमेश्वर आमानकर ईश्वर अटंती हालेलुया तेरे तले का आशा नथिले सुधा कोन नथिला आमे कहते भाई आशा नहीं रे किछि आशा हाँ ठीक जोटे आशा नहीं सेही यीशु को थारे आशा अछि निसालो जोटे आशा नहीं प्रभु को थारे आशा अछि हालेलुया मु आपण मान को कहबी आगामी दिन मान को जार आशा नहीं ताको मंडली को आनो ए मंडली ए भुवनेश्वर एथि पाई स्थापन हो आशा नथिबा लोक मान को आशा दे प्रेज द लॉर्ड सेही प्रभु को हमरे उपासना करू छु सेही प्रभु को उपासना आज हमने निजो को किए जानी पारु ना हमें ना प्रभु को जानू छु ना निजो को जानू छु अब्राहम से प्रभु को जानी थिले आशा नथिले सुधा आशा रखी से विश्वास कले तांको बयस पायो 100 वर्ष बारु से अपना शरीर को मृतवत वो सारांको गर्भ को मृत बोली विवेचना कले सकाळे संध्या देखा देखी कोन कर तू तो बुढ़ी हलो मु तो बुढ़ा है बुढ़ा देखी देखी से माने कथा विवेचना माने कोन कथा होछंती कि इंटरेस्ट विषय मु कहूची से माने विवेचना कले सुधा पढ़ो कोन विश्वास रे दुर्बल है नहीं हालेलुया विश्वास रे दुर्बल है नहीं जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसंती सेही परमेश्वर सफल करिवार विश्वस्त परमेश्वर अटंती हालेलुया आज हमर प्रतिज्ञा सफल होई पारे सॉरी भाई को कहि देली करि पारु नै हमर कोन सॉरी को कहि देली मन रे ठीक आसला तो भाई कहि देली परमेश्वर को कोंती नहीं से जा कोंती ता से करंती हालेलुया तेनु से माने विश्वास रे कोन हेले नहीं दुर्बल हेले नहीं बरम ईश्वरंकर प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात कले ध्यान रे सुनंतु से माने का को देखिले हेलो ध्यान रे आमे का को देखुछु रोगी पाकु गले आमे का को केंती सीटी स्कैनिंग कलो एमआरआई कलो को मेडिसिन खाउ ठीक देखा तो हां आज भी कौन कहबी हम तो देखु ना मोर द्वारा हबो कि ए सारा ब्रह्म से माने निजो को देखिले नहीं प्रतिज्ञा दाता सृष्टिकर्ता को देखिले आमेन हालेलुया आपनकर दुर्बलता को देखंतु नहीं आपनकर पराजय को देखंतु नहीं आपनकर कष्ट रोग को देखंतु नहीं किंतु जे दुर्बल जे रोग जे कष्ट जे मृत को जीवित करती से परमेश्वर को देखंतु आमेन हालेलुया हम आज का को देखुछु हमको देखुछु हमर दुर्बलता को देखुछु हमनकर रोग को देखुछु किंतु जे रोग को सुस्थ करिवे ताको देखंतु हालेलुया तेनु दाऊद कइले मो ऊर्ध्व दृष्टि करिबी मोर साहाय्य केउ ठारु आसीबो मोर साहाय्य सदा प्रभु को ठारु आसे जे कि आकाश पृथ्वीर निर्माणकारी परमेश्वर आपनकर शरीर जो समस्या से समस्या को देखंतु नाही समस्या समाधानकारी से यीशु को देखंतु हालेलुया तेनु से माने ईश्वरंकर प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात करी अविश्वास हेतु संदेह कले नाही किंतु ईश्वर जा प्रतिज्ञा करिसंती हालेलुया ईश्वर आज कोन प्रतिज्ञा करिसंती आपण मान को मते सफलतार प्रतिज्ञा प्रेज द लॉर्ड समृद्धिर प्रतिज्ञा सुस्थतार प्रतिज्ञा आशीर्वादर प्रतिज्ञा आशार प्रतिज्ञा
କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା ତୋର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବି ନା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତୋଟା ବଡ଼ଟା ରୋଗ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମେଡିକାଲରେ ଯଦି କହ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନା ଯା ସେ କି କାର୍ଡ সেটা কাটি দেবো হলা শুটিং ফুটিং মতো দরকার নাই কোন গুটে মতো উৎসাহ করুছি থ্যাংক ইউ সে কার্ড থিলে বি কোন নাই না এ কার্ড বি থিলে কোন করব যেতে পয়সা মিললে বি আম হাতরে হব নাই কিন্তু যিশু নিকটକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିରାଶରେ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଫେରିଗଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆମେ କଣ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ମୋର ଋଣକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ମୋର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ प्रभु सक्षम प्रभु सक्षम प्रभु सक्षम या दृढ़ रूपे जानी ताहाको गौरव दे विश्वास रे बलवान हेले एथिपाई मते या ताहाको पक्षरे धार्मिक बोली गणित प्रेज द लॉर्ड से माने दुर्बल हेले नै कोन हेले से माने बलवान हेले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कैंसर बड़ो ना डेथ बड़ो हेलो कैंसर बड़ो ना डेथ बड़ो डेथ जने मोला माने गला किंतु बंची की कैंसर हेबाटा सेटा बड़ो विषय किडनी खराब होईची सेटा बड़ो ना मरवाटा बड़ो किंतु एठारे कोन लेखा अछि से मृत मान को तो किडनी को बंचेबे ना लिवर को बंचेबे ना शुष्क अस्थि को जीवित करिवे ना अंध को नयन देबे ना बधिर को सुनिबा शक्ति देबे ना मुख को कहबा शक्ति देबे ना तांको पाई किछि असक्षम नाही हालेलुया हालेलुया से होसंती आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हालेलुया हालेलुया बाइबल लिखा अछि जिसु एई प्रकार कर्म कले जाई पुस्तक रे लिखाई नाही जदि लिखाई थांता समग्र ब्रह्मांड रे रखिबा पई स्थान नियंत्रण होई थांता हेलो आज आपण जे कोनसी परिस्थिति रे थांतु जिसु कहले हे परिश्रांत भारग्रस्त समस्त लोक मो निकट को आस मो तुमको विश्राम